Awa toza na TP na defense ya TP. Toza na Kabuli. Wazi. Toza na Observance. Général John. Koto pe Nathalie Général Adam Loga. Koto na commandant Mapika. Ye moko azawa na boy. Toza sko toza ko installer wifi. Pona kotinda ba makambo nyonso. Defense yango yo. Tokutaki décor, tokuti kokunda yango déjà. Na defense. Tokuti kokunda décor yango déjà. OK. Biso na kati ya defense. Tole na banyama. Tokomisa ngo tuna suka. OK. Tina suka wa tokomisa bango. OK. Oyo. Arobase pe azali. Ba combattant. Arobase yeyo. OK. Oh Chimie. Ngai Chimie. Maître Jamba. OK. Petit. Agano bazali. OK, courage. Eko Simba. Eko Simba. En tout cas, merci beaucoup. Ma, Simba pe filmer ngai. Filmer ngai pe. Ah, toza na kati ya defense ya TP. Ndako yango wana ezomonana. Nyonso wana. Ndako yango wana. Tumbi babashe tikali kaka ya pamba. Ba maître bazali oyo ba petno so ba kadogo ba wazalendo. Oyo ageno. Est-ce que tunangai? Tozana e. Na maître Sumbaro. Vous voyez? Tozana tigari ya lance roquette. Na wana. OK. Merci beaucoup. Courage. Elonge zali nzamba za kati na biso. Courage. Nzambe azosunga. Bakonzi bango yo bazokamba opération. Tokosala opération mixte FARDC na wazalendo. Mboka yango na musika. Ndugu wazalendo, mkwe souple. Njia nyengezi kunenda de camion Fuso na Land Cruiser moja ya Bami 23. De camion Fuso na Land Cruiser moja. Na biko haraka sana. Mkwe souple. Anka mkwe souple mubatangie munjia banenda njia ya Kaziba. Iko de camion Fuso na Land Cruiser moja. Lewa. Ninasema kamionete mbili zinapita saa hii kulise zinatoka Walungu. Na tena kamion mbili zinapanga mtoto habana hata maarume. Kama maarume banazikalisha chini, habana arume kumkono banashimama. Kamion Isuzu mbili na kamionete moja banapanda Walungu sasa hivi tuko tunasema hayafika hata Chiriri. Beshole balingia kwanza saidia opposition juu ya kisilani na ile make ene ya kuona banabatosha ako makuta balikuwa na kulaka me profondeur ya politique ya hii vita fondation yake balikuwa baimetrize très bien. Musanse gani? Sa yenye banenda kwa Ndashimie. Ndashimie anabatoshea sasa carte originale. Anabauliza, est-ce que c'est vrai vous êtes les Congolais? Oui. Vous êtes les opposants, mais est-ce que vous êtes les Congolais d'origine? Tout d'abord les Congolais. Oui. Ok, si vous êtes Congolais, attends moi, je vais vous montrer. Anatosha carte nyeko original ya nini ya pla. Anatosha carte nyeko pla sasa ya kope yenye iko entre Kabila na Paul Kagame. Carte iko hai. Carte iko hivi. Meme muyue hivi. Ile carte ni Kabila na Kagame. Na nanga alikuwa haijue. Nanga na kiabi yu hapa nyuma na jiko muregre. Aisha shindwa gize kukimbia. Carte iko hai. Kagame anaangalia deja Kisekedi anakuya haribisha kope yote nye ilikuwaka depuis miaka yote. Gizi anayaribisha.
habakupata kile opportunité ya kukata deja Kivu wakati ya Kabila mu 18 ans, bakaya kama biko nenda mu ritme tu normale, Kabila kaba zubarishaka mwile sasa. Njo baliongea na Kabila. Ju Kabila arudie tena mu rebelio, banawambia hivi, papa kuya tuendeleshe kope yenye tulikuwaka na we nayo. Wewe ulituzubarishaka hatukukupaka. Mena tunafanya hivi. Wewe kuya unabakia hapa konteni kino wenjo kunafaa rebelio. Saa yenye tunakusaidia na basoda na barmema na kila kitu, deja juu tuko na ba français tuko na kila batu donc beba natupatia poa. Wewe yako wewe ni kwenda kamata Kinshasa, mais à condition tunakata ikote. Manake shi tunabakia muikote, ulisha tuacha ngizi tu ilikuwa kama wewe unakuwa president Kinshasa, donc tunakusekirize na unatusekirize. Okay. Sawa. Kabila kaitika tunaendelesha kope yote bien. Et puis de deux, kama unakatala, angalia basha kukondane kule. Bisha kwa kondane ya mort. Biltu yote angalia byako bananza bikula. Sirse kuya tufanye hii kope na we usinye de nouveau. Kabila lisinye na Kagame de nouveau. Keno ye iko na kuya akwe chef de rebelle mwenye ndio mata representer rebelio yote mwiko nenda kamata Kinshasa. Mais à condition hii Kivu yote en general, y compris Ituri, asitie tena mukarte ya Congo. Congo itabakia nile karte, batakata maramba banatia mone yabo, drapo yabo, kila kitu. Kabila li accepte. Mais ile kope, bayambongo bale bayambongo bote abayue, bashole abayue, y compris uyu nanga alikuwa habiyue. Nanga alikuwa muluyengeti ya kusema tu tunenanza rebelio ya mupya, na tunenda kamata Kinshasa. Me baliebe tu ni Banyarwanda, be banatutia mukono, ju tutabafa nini? Tutabachanga tu mwile ngizi tunachangaka, na tunafaa tu tena ngizi tukona Banyarugabo banani. Me ile kope ya balkanisasyon habijue. Apa sasa njo iko okurasa. Prezida wa Burundi sana toshi ile karte anabaonesha. Na anabaonesha ABCD kila kitu kiziko inaendeka. Na anabapatia mananize ziko fiable. Muangalie na telefone numero hii, muangalie na muzungu mwenye aliingia mwile kope ni huyu na huyu, muangalie hii pe iko hivi. Bayambongo bakasituka bayambongo na baishole. Iko pe konjo hivi ase, kama mina danganya muite hivi, kama mina danganya muone hivi. C'est vrai, Basi munawaza Kisekedi kona resiste pourquoi? Ona benye Kisekedi kona resiste le ako. Kisekedi anasema hivi, nyie muko bakongole. Hii kope ya kubarikanize nyia mubijue. Na kama muna apuye Kabila, make muko na apuye barikanizasyon. Juye aisha kopere na vie yake batabarikanize. Mie nilingiza basoda yangu. Pourquoi? Puisque sanye batakata Kivu na mie batanipiga, banitoshe, ju batie mutu yabo, ikuwe renye ya batusi na Burundi na ile de Kivu. Joma uliona mimi niliua kope ngizi iko, bali nipenda banitie ndani, njo mimi nikakatala, ju mina mie niko muhutu. Angalia njo situation. Njo bayambongo bakasema eski Kabila neza tuingiza mwa hii piège. Akawambia anapasha baingiza mu piège nye amutajua. Ju ni president mwenye iko na influence ya depuis zamani, ona kila kitu. C'est vrai. Sasa president wenu anasema hivi, mukiyua verite, kisha munayua keno pei yenu mukafanya erere iki naenda mu mikono ya Banyarwanda na Banyanganyi na Bazungu. Manake na nyie mutakuwa sabu bipepeo muko mukichasa, hamutakuwa na modir. Na iye muko munasema oh no tuanze tunegosie dini, hamutafanyaka hayo. Oh no jumatakuwa president, hamutakuwa katana saa ya kusumulia na saa ya kusema unatasema bana kupum. Unatasema bana ona situation iko hivi ona beba najificha nyuma ya hii bana bapa maplaya watu wanajificha nyuma ya ile bitu. C'est vrai, Bas bakaikala bakasema kweli kama ni ile kama ni ile hapana, hatuwezi fanya tena erere. Akabambia ni kweli, c'est vrai, ndio. Njo bakaona maki tuko nyuma ya Kabila, tunawaza kama ni Kongo njo tuko na soutenir, kumbe kule kumwisho kuko kope ingine. Maki siye tunaonekana maki njo anaweza sana population ya mingi na jua ikope. Mais politicien ba mingi nabo ababijue. Mais muko batu be banabiyo ba mwa. Mais nyie njo banabifichika bili biko nasema ni bongo abazi penda babijue.
C'est vrai, nani mwanisa tupatie témoignage? Fulani anaweza bapa na fulani anaweza bapa na fulani anaweza bapa. Mena après par zini bakaita Sassou Nguesso. Bakamu prepare Sassou. Na bakamwambia Sassou, uko na France shie ndio benye tunatuma naishi. Na we ndio mwenye uko sa mwenye uko mkinchasa, uko voisin proche. Angalia ngizi utaongea hivi Etats-Unis ndio limuita Sassou. Mbele kwanza hapa bakuwe baopoza. Tshisekedi akaendaka kwa Sassou, bakakutanana bakaongea. Tshisekedi akarudia, Etats-Unis kaita Sassou Nguesso, bakamuonesha ngizi gani ata jouer carte. Sa banatoka kwa Ndayishimiye, banashuka Kinshasa. A partir ya Kinshasa, Sassou anabaitisha. Sassou kubaitisha bakaenda. Banafika kule, Sassou na anabaonesha ABCD, banasema mbone vitu biko kweli. Balitoka kwa Sassou na banavunjika moyo, babiko tena courage naisha. Mena sabo banaona marealite na maverite zinatoka vya sasa. Mwenye atatoka tena hapa anenda fa marche, wala tunakuwa contre Tshisekedi. Tunasikia kama tuko tunatoka mosaba tretre. Hamone kama tunakuwa saba tretre na maake carte ngisi na joamia atujue. Mais sauf mwenye iko sa vile kapulipuli moya hivi mwenye ayo benye iko ndani ni Monsieur Kabundi wa Kabundu. Kabundu wa Kabundu iko maiterezi mwa zenye iko sa vile mtoto mwenye anaona $100 banamupa haya ijera kata siku moja anapata ni $100 zenenda kila nazo mabombo mabazoka même siku baba anamupa $100 anapata bazimu. Njo Kabundi wa Kabundi ule na njo tu ule mwenye angali na kwa sababu iko nasemia kukotea Kabila hayo benye kwao mais le reste biko na regretter. C'est ça. Njo président Tshisekedi anabaonesha on peut faire l'opposition ya mwinchi yetu yenyeko entre nous. Na mie niko tayari kuongea na nyie kyote kenye muneza sima tufanye tutaifanya, me entre nous les Congolais. Me bale bengine hapana. Kabila hata onekana mwa hii dialogue puisque déjà haiko pamoja na sie munaisha sikia dega yenye kwao. De mwenye ngine mwenye hata participe bale ba mweze banyarugabo banani bale hakuna abiko biko déjà mu rebellion. Nanga hata participation ni déjà basha musanctionner et de iko nabo kule. Menye betu konabo na nye hapa Kinshasa, mukuye tutumike pamoja, tufanye front contre Kagame, mwone kama taresire. Si kama munanirasire, mutakuwa na mie bega kubega, tunakamata gouvernement si wote tunaibeba fasi. Ndio. Ok, sawa. Bas. Et c'est comme ça Tshisekedi alibambia, mimi niko tayari, tutaongea na tukisha ongea, tufanye yenye inchi itafurahia tufanye na population yetu yone kama tunaisaidia. Sasa mkifupi ni kufanya nini? Sie bote tu denoncer Rwanda mkinywa yetu juu ya nini? Tu affaiblir ile force yenye ilikuwa mu opposition yenye Rwanda iko na profiter kwayo, tu affaiblir entre nous, kisha tu attaquer Rwanda mu maneno, tu muattaquer ku media, tu attaquer ku ma television, tu muoneshe combien de fois yenjo agresseur. Mutaona tunamuaffaiblir hata kwa na ile tena force. C'est vrai tufanye ok. Njo benye biko na sai na njo ile dialogue biko banangwa ba mettre en place. Me bakakawia. Jumi na ba politicien tu ni ba politicien. Batakia tena bafani ni batabapa mamakuta nyuma. Badiza baambia vile mena nyuma. Mena mimi na ya kama sai baisha itika na banaga memo ataitika kule le franc. Maki anitika kukua mwile ngambo na basi. Pale deja jua shayo verite maki anitika kwendi ile ngambo. Jeshi ya kimataifa ni jeshi la nchi zenye kuwa na nguvu duniani. Ni jeshi la nchi ambazo zinapenda kutoa msaada kwa nchi ambayo inaonewa ili kuisaidia wapate gisi ya kuboresha amani. Sasa wakiwa na kiongozi wa jeshi la mataifa katika Afrika yetu, mama yetu Bintu Keita ametia mikono juu akanyoosha kwa miaka nyuma hii kana kwamba jeshi la kimataifa yani MONUC haina uwezo kuzuia vita ambavyo wavamizi wameanzisha. Lakini sasa la maajabu, umetangaza kwamba hauna nguvu ya kuzuia vita ambavyo wavamizi wametangaza kuleta kuvamia nchi nyingine.
Je, uamuzi wako ni gani? Tukimuuliza Mama Bintu Keita, uamuzi wako wewe kama vile mama ambayo unakuja na jeshi la mataifa, kiongozi msimamizi plito, team leader wa jeshi la kimataifa, unasema kwamba hamuna uwezo ya kuzuia vita ya uvamizi. Sasa wewe uazimio yako ni gani? Je, utaendelea kukaa pamoja na taifa ambalo linaonewa? Utaendelea kuishi pamoja na taifa ambalo linakuja kuuliwa ili wewe na wao muuliwe pamoja? Acha tuseme yes, inaweza kuwa. Maana tumeona jeshi la kimataifa lilipoingia katika nchi ya Kongo, kuna wale ambao pia wameathirika. Kuna jeshi ambalo lilikuwa la kwanza kuathirika, jeshi la Tanzania. Liliingia kimataifa, Tanzania wameathirika ndani ya nchi ya Kongo. Kukaingia jeshi la Burundi kupitia EAC, nalo pia likaathirika katika nchi ya Kongo. Baada ya pale kumeingia jeshi la SADC, South Africa, nchi ambayo tunaishi ndani sisi hapa, nalo pia limeathirika katika vita ya uvamizi. Acha tumwambie Mama Bintu Keita kwamba tunaweza kupatia hata 35% ya maneno ambayo umeongea, kana kwamba uvamizi una nguvu kuliko wa kimataifa. Maana uvamizi tunaona ni nchi mbili. Wavamizi wa nchi ya Kongo ni nchi mbili. Hata kama wengine wanaongea nchi moja tu, wanaacha nchi nyingine, lakini sisi wa Pan-Africaniste tunaona kwamba wavamizi wa nchi ya Kongo ni nchi mbili. Kuko nchi numero 1 ni Uganda, ambayo inajificha nyuma ya Rwanda, lakini hii ni number 1. Ya pili ni Rwanda, ambayo imepiga kifua mbele kana kwamba mimi ndo naongoza vita ya uvamizi. Akaenda Urusi akatangaza, rais wa Rwanda, kana kwamba vita iko Mkongo M23. Sio sababu. M23 imeanza kabla ya utawala wa Antoine Felix Chilombo Tshisekedi, son excellence president wa Kongo. Akasema kwamba vita ya Kongo wanalenga ardhi ambayo wa Belgi walikata kutoka Rwanda wakaikabidhi wa Kongomani. Hii ilikuwa ni video, haikuwa ni audio kama vile mimi ninavyoongea. Hii ilikuwa ni video. Sasa tunakwenda kwa Mama Keita. Hizi nchi mbili, Uganda na Rwanda, zilipata nguvu wapi ya kushinda Umoja Mataifa kumaliza vita? Labda utauliza swali. Mama Bintu Keita kama vile msimamizi wa jeshi la kimataifa amenyosha mikono juu, akasema kwamba Umoja Mataifa hauwezi kupambana vita na hizi nchi mbili, Uganda na Rwanda. Number 1. Bamekwenda Angola wakasaini mikataba ya cessez-le-feu, yani kusitisha mapigano Angola, kwa kiongozi rais wa Angola Lourenço. Lakini cessez-le-feu imeonekana kwamba iko kwa Wakongomani, lakini kwa Waganda na Wanyarwanda hakuna cessez-le-feu. Bakitangaza cessez-le-feu, Waganda wanaongezea wanajeshi, Wanyarwanda wanaongezea wanajeshi. Haikuisha pale. Bamekwenda Kenya kwa kuleta EAC. Bamesaini kule cessez-le-feu. Bakasema EAC nakuja kubakia katikati kuangalia nani mchokozi. Cessez-le-feu imejikuta iko upande wa Kongomani,
huku Muganda na Mnyarwanda wanaagiza wanajeshi na wanapata nguvu za kuingia nchini Kongo, mpaka kuona kwamba watu walikuja pia kuseselefe banaanza kujambrase na wale ambao ni jeshi la uvamizi. Nane Kware alimvusha nyoka kutoka kwenye moto kumpeleka fasi ya amani. Hizi mataifa zenye kuwa na nguvu zinajivika utawala wa Kinyarwanda na Kiganda shingoni, wakisema kwamba tunawatafutia nchi. Na hizi ba imperialisti bamependa kuba implemente, banapenda kuba installe kuwa superpower. Hizi nchi mbili